नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 25 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हाथीगढ़ जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पलसरा गंजाम रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बागपुंजी कमरदा बालेश्वर रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी भंजनगर जेल पड़िया गंजाम रे आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुआपाड़ बजार कटक रे आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पिंपुर तारपुर जगतसिंहपुर आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी लडुगाँ कलाहांडी आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी नरदा हरिपुर छतिया जाजपुर आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सागुनबाड़ी सीनापाली नुआपड़ा आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मोहन सालेपुर कटक रे आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी कुआखिया जाजपुर आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी हलदी नवरंगपुर रे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी विश्वशांति यज्ञ कमिटी तालपाली बरगढ़ रे आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी गरड़िया जिराल ढेंकानाल आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी निमापड़ा पुरी आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी नंदपुर कोरापुट रे आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी काचरा साही रगड़ी जाजपुर आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी बराड़ेश्वर यात्रा पड़िया बारिकपुर भद्रक आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी इटुआ आगरपड़ा भद्रक रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी केन्दुमुंडा सीनापाली नुआपड़ा आजिर नाटक
ସବୁ ବାଟ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯମଧରପୁର, ବରୁହାଁ, ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କିସ୍ତି ଗାଁ, ଭବାନୀପାଟଣା ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନରାଜପୁର, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ମୈଦଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଏମ୍ ପାତ୍ରପୁଟ, ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଧିତପୁରା, ଭେଲୋରା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଲରାମୁଣ୍ଡା, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳଚୁଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଳଦିଆ, ଯଶୀପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାରାୟଣପୁର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଛୁଟି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।